the Dr. Zakir Naik is banned in UK, in Canada, in Malaysia, in Indonesia. Some reports said he's banned in 3 countries, some reports said he's banned in 5 countries, some said 7 countries, some said several countries. The fact is that technically and officially I am only banned in 1 country, that is UK. And we'll come to it later on. There is no other country that I am aware of where I got an official letter or information that I have been banned to enter that country. There are news that I am banned in Malaysia. In fact, hardly 3 years back, in November 2013, I got the Toko Mahalijri Award, which is the highest award in Malaysia given by the King of Malaysia and the Prime Minister of Malaysia. Imagine the intelligence of Malaysia, but natural, they made us sing my records and then gave this award to me. So, and I was just there in Malaysia in the month of April, hardly 3 months back. And there I met the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, the Home Minister, the Islamic Minister, the Sports Minister. In a span of about 4 days, I met about 15 ministers and chief ministers. Imagine, I'm banned in the country and I'm meeting the head of the country, I'm meeting the king, I'm meeting the Deputy Prime Minister. It is an irony. So this is what the media does. It picks up some information they get from hearsay, from some gossip, and they give it in headlines as though it's a gospel truth. Regarding my ban in UK, the only country which technically I am banned and officially am banned is UK. And to tell you correctly, the word banned is not appropriate because in UK, banned means the person who's banned, his lectures cannot be heard on the radio, on the television, his books cannot be sold. That is the meaning of ban. The right technical word for the UK is I am excluded. Excluded means my entry is not allowed in the country of UK. And to know the background of this, in the year 2009, just to tell you, I've been to UK several times. I've been there more than 14, 15, more than 20 times. And the last time I was there in 2009, the head of the anti-terrorism department, that is Charles Farr, he sent an officer who told me that you have a reach and you can reach those young Muslims whom we cannot. So will you help us? And I told them, I'm most willing to help you as long as you guarantee me 2 things. Number 1, you should not ask me to do anything against the Quran, which is the word of Almighty God, and the Sahih Hadith, which is the saying of Prophet Muhammad, peace be upon him. And they agreed. So imagine the head of the anti-terrorism department wanted my help to reach those people who they could not reach, and I'm aware that my popularity is there in different parts of the world, especially in UK. But just a few months later, in the year 2010, the Labour Party, which was ruling, it lost the election and the Conservatives came to power. And in about 3 weeks' time, less than 1 month coming to power, the Home Secretary Theresa May, she sent an official notice and said that I am not allowed to enter the country, though I had a valid visa which was issued in 2009 for 5 years. It was a multiple entry visa, and it said that I am not conducive to the society of UK. And they quoted 2 sentences from my speeches, and one speech she quoted that I gave in UK was that I said in my speech in UK that I condemn the 3,000 Americans killed in the 9/11 attack. I condemn more than 50 people killed in the tube bomb blast in London. I condemn more than 180 people killed in Bombay in the serial train bomb blast. But I also condemn the thousands of innocent people killed in Afghanistan, in Iraq and in Palestine. Imagine, she is not allowing me to enter the country and she thinks that I am not conducive for UK because I said, besides disagreeing with the first three attacks of 9/11, London bombing, as well as Bombay serial train bomb blast, I also said I condemned the thousands of innocent people killed in Afghanistan, Iraq
and Palestine. And she doesn't like it. I went out of the way to prefix the word innocent before I mentioned the thousands of people killed in Afghanistan, Iraq and Palestine, to be careful that no one misuses and says that I am supporting certain terrorists of these countries. When I used the word Americans, I didn't prefix the word innocent, neither for UK, neither for India. Even going out of the way, she officially writes a letter. And imagine, it's illogical. No one in the right sense can ever agree that why am I not conducive when I'm condemning even the attack that took place in America, in London, in Bombay. Why do they don't like when I condemn the attack that took place in Afghanistan, Iraq and Palestine? These are the double standards. So because of this letter said I'm not allowed to enter, and normally and technically this is valid for 3 years, and the 2010 it was issued, so this letter was valid till 2013. So technically I can apply for a visa for UK. As far as all the other countries in the world are concerned, I don't know of any other country in the world where I have been banned. Nih mohon maaf, harus pakai kacamata, soalnya baca teks di depan mata aja nggak kebaca. Tulisannya udah buram nih. Tulisan yang buram bukan mata yang bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa menjumpai Wan Villa. Saya pada malam hari ini dengan izin Allah ingin memberikan beberapa informasi tentang rencana kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia, ya. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada teman-teman semua bahwa beberapa hari yang lalu di channel YouTube saya sudah diumumkan, saya waktu itu bersama dengan Kohani Kristianto dan juga dengan Mas Fauzi, bahwa acara Dr. Zakir Naik ke Indonesia batal, ya. Dan setelah podcast itu saya kadarullah ya, ini kadarullah ya. Ada seseorang dari Toronto, Kanada. Toronto tuh tahu ya di mana ya, di Kanada ya. Menghubungi saya. Dan ternyata beliau adalah suaranya oke, audio bisa ditambahin, kurang keras katanya. Oke, tes. Sudah? Oke ya. Nah, jadi ada seseorang dari Toronto, Kanada. Beliau adalah teman dekat juga Dr. Zakir Naik. Beliau WhatsApp saya, itu terjadi kira-kira tanggal 12 Juni ya. Baru beberapa hari yang lalu. Kemudian beliau memberitahu saya beberapa informasi tentang kemungkinan bahwa Dr. Zakir Naik tetap bisa datang ke Indonesia. Memang masalah yang kita kemukakan pada podcast yang di channel Donitan itu adalah berkenaan dengan masalah internal di dalam Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia, yang mana mungkin ada kemudian terjadi miskomunikasi antara yayasan ini dan Dr. Zakir Naik Indonesia, Dr. Zakir Naik langsung ya. Akhirnya kadarullah ketika orang yang dari Kanada ini menghubungi saya, kemudian dia telepon saya, pada saat itu orang ini langsung menelpon Dr. Zakir Naik. Ya walaupun saya kenal juga dengan Dr. Zakir Naik, tapi saya tidak intens berkomunikasi setiap hari. Jadi waktu itu diadakan telekonferensi ya. Pada waktu telekonferensi itu ya saya memang dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan oleh Dr. Zakir Naik, yang mana akhirnya Dr. Zakir Naik menyatakan bahwa dia tetap mau datang ke Indonesia dengan beberapa persyaratan. Akhirnya disetujui bahwa kedatangan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. How are you? Would you mind I make some video now live? Yeah. Please wait. Yeah. I will be with you soon. Iya, jadi alhamdulillah saat ini saya juga kedatangan
kru ya, direktur media dari Peace TV, Masya Allah. Jadi beliau di Indonesia ini sudah beberapa hari, bahkan sudah lebih dari 1 minggu, survei tempat di beberapa kota di Indonesia, dan akhirnya diputuskan bahwa Dr. Zakir Naik batal datang cuman untuk yang tanggal 21 Juni ya, tapi diundur. Insya Allah nanti akan dimulai rangkaian ceramahnya pada tanggal 28 Juni 2025 ya. Insya Allah saya secara pribadi dan juga bersama dengan Yayasan Gada Mu'alaf, kami sungguh-sungguh sangat mohon ya kepada para pemirsa dan Iwan Villa supaya mendukung kami. Dukung kami dalam doa, dukung kami dalam moral, dukung kami dalam material, supaya acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kami sedang mengusahakan segala sesuatunya supaya acara ini bisa tetap terlaksana. Memang kalau kita lihat bahwa kedatangan Dr. Zakir Naik yang kali ini bisa jadi menjadi kunjungan terakhir beliau ke Indonesia ya, karena mungkin Iwan Villa juga sudah mengetahui bahwa beliau bermasalah ya dengan negaranya sendiri, dengan negara India. Kemudian sekarang beliau tinggal di India, mendapatkan izin untuk tinggal saja, tapi belum menjadi warga negara Malaysia. Dan paspor beliau habisnya Januari 2026, sehingga beliau harus bisa menyelesaikan rangkaian tour ini sebelum akhir bulan sebelum akhir bulan Juli 2025. Jadi saya sangat berharap ya teman-teman di sini semuanya bisa mendukung kami dalam doa juga supaya acara ini bisa tetap berlangsung walaupun ditunda, tapi insya Allah juga bisa memberikan waktu tambahan buat kami untuk mempersiapkan kedatangan beliau dengan lebih baik ya. Mohon doanya supaya persiapan kami lebih matang dari sebelumnya dan juga kami bisa rekonsiliasi dengan semua pihak sehingga acaranya bisa berlangsung dengan baik ya. Itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Nggak usah. Itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Ini bisa menjadi bagian ya daripada rangkaian informasi yang akan saya sampaikan. Nanti setiap hari insya Allah saya akan terus update acara ini. Sementara kami juga berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Ya, cukup, Mel? Cukup itu aja untuk sementara ini dulu. Nanti untuk sementara ya? Untuk update-update. Baik, nanti saya akan tetap terus ya update setiap hari, supaya kami bisa terus memberikan update dan berita kepada teman-teman, supaya istilahnya kita bisa tetap memberikan berita terbaru. Oh ya, untuk jadwal ya, ini sementara ya, buat gambaran teman-teman aja. Pertama, beliau minta di Surabaya, tetapi insya Allah kita akan tetap usahakan. Yang kedua di Kota Malang, yang ketiga di Solo, yang keempat Jakarta ya. Semuanya ini sekarang kita sedang usahakan, dan dengan pertolongan Allah semoga kita semuanya bisa menjalani acara ini dengan baik ya, tanpa hambatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti tunggu pengumuman selanjutnya dengan informasi-informasi tambahan yang lain ya. Barakallahu fikum. Saya mendoakan teman-teman semuanya Iwan Villa sehat selalu dan insya Allah istiqomah dan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.